Good morning viewers खान अपनी खान सब के भी আজি ফজিৰ লা খবৰে ওয়েলকাম কৰি আছে सबसे आगे খবৰ আহি থাকা তুলে নাগালেণ্ড লগা ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ ওয়াই পেটন প্ৰাদুলে CNCCI খান কে যোনটো ইনডিফিনিট শাটাৰ ডাউন তুলে কল অফ কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কিনা জানলে পাই আছে ইয়াতে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ ওয়াই পেটন প্ৰা কৈছে কি বিজনেছ কমিউনিটি খান প্ৰা যোনটো প্ৰবলেম ফেস কৰি থাকা তুলে ইটো প্ৰবলেমটো state government pra bishi seriously loi kina ase kina biko ase aru itu nimide law enforcement agencies aru state government upore bharosa rakhibole dule deputy chief minister Y Peton Prado business community khan ke kushe business community laga safety aru security nimide state te government pra police aru administration ke directive di kina ase kina bi Y Peton pra kushe aru extortion laga juntu mamla ase idu mamla ke report kuribole aru action lobole bi government pra law enforcement agencies khan ke business community logode kotha kuribole bi janai na ase kine ko ase viewers khan ekta bishi asteroid khobor ai daga dile juntu Karbi Anglong aru Nagaland laga border area kundule Bordengri block 1 idu jaga juntu ase idu jaga dile kali din 1:30 PM nishnare agun dangur lagi kine ule kom se kom 46 families khan laga ghor khan dule pura juli jeshi kine bi janole paise yede juntu gas cylinder ule blast hoigina itu hatsa hoigina ase kine bi kunba manhon pra claim kuri ase kintu kunba pra koi thaga dule short circuit hoigina ase kine ko ase nole bi kunba han pra dule electricity khan karni inia hoise kine bi ko ase kintu bole viewers khan ido board ule yede juntu 46 families khan laga ghor juli ja dule yede maximum nohole bi almost sub families khan dule muslim khani ase kine bi janole paise viewers khan khobor pai na thaka hisab te dule yede juntu saman de kunba laga gari khan nohole bi scooty bike khan idwan bi ule juli jashi kine bi janole paise yede ule manu khan do juntu idu fire hua logo logo ule dahan pro khobor pai na ঘর ভিতরে উলে যাবলে তো কোশিশ করি থাকা আমি দিলে ঘর খান তো সব বন থাকা নিমিতে সামান খান তো উলাবলে পারা নাই কোনো কাছে গিলে মানে ভিউয়ার্স খান কার্বি আংলং লাগা জায়গা আর আসাম দেউলে ইলেকশন লাগা ফেস খান তো হই আছে আর ইতু নিমিতে উলে মানু খান তো বেশি তাহান লাগা ঘর খান তালা মারি কিনা তাহান বস্তিতে যাই আছে তাহান লাগা ভোট খান দিবলে আর ইতু নিমিতে উলে ইতু ডাঙ্গুর হাতসা হই না আছে viewers kan kwanish na ule yede manuhan kunba han prado juntu electricity laga no ule bi short circuit khan laga usne ki kina manuhan kunba pro claim kore ase dan ke kole mon ja dile apnan sabi jane thakibo mobi ule boarding laga usro laga manuhan ase idwarne ule tade fine do light na thaka do idule beshi din hoi na thakse kundu bra hole hawa pani dangur rai na light kan electricity la problem dile amon beshi din bra problem kan face kore thakse ar idinem dile short circuit laga juntu apni an idu claim kore ase idule chhardibi ida hole kwanish na idu mamla pore investigation kora pichhe accurately amount janibo paribo ki idu ki nimidi hina ase kintu idu juntu short circuit laga mamla ase idu ke dile amount chhari dile bhalo viewers kan ekta kotha kole mon cha dile yede juntu idu border especially dile Assam laga jurisdiction laga bhitore kintu bile yede Nagaland pra agina fire brigade khan agina bile inega manu khan ke positively response kurina thaka dile idu Nagaland laga fire brigade khan laga team khan ke bi salam di ase aru idu opor bile kwanish na yede juntu neighboring laga mamlo pore ta hamra ekta bishi bhal neighbors digina Nagaland pra fire brigade agina Assam dile iman dangur madad kurise idu nimidule viewers kan aman pra ajikali juntu le DNCCI khan pra bi tahan pra juntu indefinite shutter down kuri thaka amede Assam laga Lahorjan Bokajan khatkari tu jaga de hobi manuhan bishi problem sabji khan laga dam uthai digine jadule naga manu khan Nagaland pra jai thaka amede sabji la dam han to bishi high hoina ase আর ইদু ওয়ান ইলে ভিউয়ার্স কান যদি নাগাল্যান্ড প্রা ফায়ার ব্রিগেডৰ আগিনা আসাম দে উলে তাই খান একটা বেশি ডাঙ্গৰ মদত কৰিবলে পাৰিছে যদি ইনে আছে গুলে তো কিন্তু উলে আসাম লাগা সাইড প্রা তো কোন বি ফায়ার ব্রিগেড আইনা থাকা নাই বৰ্ডিংৰি ব্লক 1 তে কিন্তু উলে নাগাল্যান্ড লাগা সাইড প্রা পঞ্জিছে কিলে মানি তুলে অলপ ওচৰতে থাকা নিমিতে বি থাকিব কিন্তু উলে তাহান প্ৰা পজিটিভলি ৰেসপন্স কৰি কিনা তাই খান লাগা ষ্টেট নহিনা আলাগ ষ্টেট লাগা জুৰিসডিকশন ভিতৰে যাই কিনা বি তাহান প্ৰা একটা ইনসানিয়ত দেখাই কিনা চাহ দিলে যদি আমান সবই সালাম দি আছে আৰু ইতু নিমিতে ইনেকা দুখ লাগা টাইম তে juntu Karbi Anglong laga especially ule kunba idu sabji laga vendors kan sabji malik khan dukan khan idu andule price iman hike na koribi Nagaland pra jodi ekta good neighbor laga example dikhai ase bole apni khan bi ekta bhal neighbor laga example dikhai bi dekhina idu bi apnan sab manu ge request ekta kori di ase Manipur de alag alag hills aru valley district ule security forces khan pra search operation aru area domination do kurise kina janole paise aru security forces khan pra idu operation kuri thaga hamai de ule tai khan pra duita single barrel ekta double barrel aru ekta
8mm laga bolt action rifle juntu automatic thakse etu dure lower khoirentek upper khoirentek hechang lok chingpai aru laching mangbe churachandpur district pra recover krise kone bi janale paise aru takhan pra etu operation kuri thaka amedi tinta bunkers khan bi biya korise kuina khobor ai thaka dule apni kan sob ke bi jana diase 25 April laga din de Assam Rifles Khan Pravle Special Narcotics Police Station CID Mizoram Khan logode miligina operation ekta kuri thaka homai dibule 110 soap cases laga kuntu 1.206 kg heroin dekse edu khan dibule Aizwal laga jaga pra recover kurise kone kwase aru etu mamla opore takhan pravle ekta Myanmar's national ke bi arrest kurise kone bi janale pai ase yede tai khan pra dule etu juntu heroin ase etu 8.44 crore kimat laga ase kuina bi khobor kurna thaka khobor dule apni kan sob ke bi jana di ase Manipur laga Kuki Inpi aru Indigenous Tribal Leaders Forum Khan Pradule kuntu Kuki zo areas khan te yade Manipur laga Bishnupur district laga bidor dule April 27 laga rati de CRPF personnel khan lagode hamla kurina dule tai khan duijon laga jan jado iduke condemn kuri ase kuna janale paise yade ta khan pa kuise ki central laga security forces khan pradule Manipur e iman din par jhamela hoi thakade ta khan pra bishi bhal pra kam kurina person khan ke mane tahan laga citizen khan ke bishi protect kurina ase kune ko ase aru itu nishna condemn ekta do mani tu nishna hatsa ekta kuntu para dile CRPF personnel duijon laga jan jaise itu khan ke dile tai khan par ninda kuri ase kune bi janaise Indigenous Tribal Leaders Forum khan pravle itu bi condemn kuri ase ki kuntu kunba media khan pra dile Kuki militants khan pra itu CRPF personnel ke hamla kurise kuina itu dile misa mislaga khobor ase kune bi dhan pra ko ase Manipur police khan laga information laga hisab te dile Metai government khan pra to idu khan ke control kurise kune ko ase aru yede Indigenous Tribal Leaders Forum khan pra dile sob media khan ke debi kuse ki kiba ekta report khan diwa na dia age dile yede tai khan pra to duita side te bi bhal pra jagina investigation kurigina huda hudi kura pichete hanro khobor dibo lage kina bi ko ase aru itu nimede bile Indigenous Tribal Leaders Forum aru Kuki Inpi Manipur khan pra dile juntu itu duita CRPF personnel khan logode hamla hogina tai khan laga jan ja dile itu laga upore bishi condemn kuri ase aru itu bode bile tai khan laga families khan ke bi tahan pra condolence digina tai khan upore bile justice pabo gina tahan pra akhar rakhina thaka khobor dile apni gan sob ke bi jana diye That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.